राजा नरसिंहदेव जन्म अवसर में आज गहन दल सारला मंडल तरफ ब्रह्मनाम अनुष्ठित हो सारला पीठरे एवं भक्त मान गहन आज ये कार्यक्रम अनुष्ठित हो सारला मंडल 10-12 दल नाम संकीर्तन दल भाग नहीं आज आम शेष हवा उपर अच्छी ब्रह्मध्वनि या ब्रह्म एकाक्षर महामेला अनुष्ठित हो। मु युधिष्ठिर सामल ये गहन दल को 1998 मसीह आसिली आसिक महापुरुष मानक बही जानिया पर अनुभव द्वारा जानिली राजा नरसिंह देव होती ये गहन दलर स्रष्टा तांकर ये नाम संकीर्तन 21 वर्ष धरिकी किशन नगर एरिया रे हे चलुला 16 मंडलर देवी माने कतिकी जाऊले ऐसा 16 मंडलर देवी माने से राजा नरसिंह देव को निमंत्रण करी निज निज पीठरे ये ओडिशा सारा यही नाम संकीर्तन जहाँ कलिजुगर महामंत्र प्रकाश पाईला सेटा को प्रसार प्रसार करुँच 21 वर्ष सीटी करिया एबे इष्ट देवी माने ओडिशार जेते देवादेवी अछंती समस्त ये नाम को तांकरी उद्देश्य रे से राजा नरसिंह देव उद्देश्य ये नाम प्रचार प्रसार करा चली गहन दल माध्यम सनातन धर्म केमिति रक्षा हो से नाम द्वारा कली केमिति हटिबो से हिसाब से चली एति कहि मोर आमर सनातन धर्मर प्रचार प्रसार राजा श्री नरसिंह देव 1979 मसीह गहन दलर सृष्टि करी आज को 47 वर्ष हेबो एही सनातन धर्म प्रसार प्रचार करी आछंदी। आमर जो 3 नाम प्रचार प्रचार करथिले चैतन्य महाप्रभु कली रे कल्की महामंत्र हिसाब से 16 नाम 32 अक्षर राजा श्री नरसिंह देव प्रकाश करछंदी। यह महापुरुष अच्युतानंद निज ग्रंथ रे रचना करछंदी जे गहन दल यही 16 नाम 32 अक्षर प्रकाश करिवो आमे माने राजांगर शरणापन्न हेई एही 16 नाम 32 अक्षर सारा भारत वर्ष रे प्रचार प्रसार करि चलीछु। आज 16 मंडल रे यही नाम संकीर्तन चतुपहरी अष्टपहरी रे प्रकाश करा जाउछि। जीव जगत किपरि उद्धार हेबो जीव केमती परित्राण हेबो आउ धर्म किपरि संस्थापन हेबो एही उद्देश्य नहीं ए गहन दल सृष्टि ए गहन दल षष्ठांग पित्यार्थ बोल आनंद कबार हरि हरि बोल गहन दल आमे समस्ते जन्मग्रहण करूँ समस्त मु धन्यवाद समस्ते यही सारा मंडल माँ कोल जन्म नहीं ये कही मुझे समस्त धन्यवाद आज्ञा नाम प्रचारटा केमती लगुच आप लोक समस्त घर घर जो नाम प्रचारटा आप कले ए मध्यम केमती लोक कौन कह गहन दलर जन सभ्य तेणु आम सारला मंडल जन्म हो आमर जीवन धन्य आज बहुत खुशी लगुच नाम धर्म जो प्रचार प्रसार समस्ते जेहेतु आपणकर गोटे भल प्रयास जारी रखिए नहीं प्रयास तो आम जीवन पर आसीचु केवल प्रभु सेवार खटिया प्रभु पाद तले आम खटू माँ सारला
ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ ଦଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ପରାରମା କାମଦାମ ନନ୍ଦକନ୍ଦ ଦୀନ ଧର୍ମ ସାଧୁ ମଧୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏ ନାମ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବଜଗତ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ହେବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗହଣ ଦଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜାରି ରଖି ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିନୀତ ନିବେଦନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୁନ୍ଦର ସରଳତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରୟାସଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜୀବଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଜୀବ ପରିତ୍ରାଣ ହେବ, କିପରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ, ଇଏ ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଇଏ ପ୍ରୟାସଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଏ ଧରିତ୍ରୀ କେମିତି ରହିବ, ଏ ଜୀବଜଗତ କେମିତି ରହିବ, ଧର୍ମ କେମିତି ରହିବ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମର ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି 13ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ, 17ରେ ସତ ଉପୁଜିବ। 2017 ମସିହାରେ ଅନନ୍ତ ଗାଦି ସ୍ଥାପନ ହେଲା କେଶରୀ ନଗରରେ। ସେ 2017 ମସିହାରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ ହୋଇଥାଇପାରେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସତ ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଗମନ ହୋଇଯାଇଛି। କଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଛି ଆଉ ସତ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କିପରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।